बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, कभी आपने ऐसा रिश्ता देखा है जहां मोहब्बत हो, इज्जत हो, कुर्बानी हो और वफा अपनी इंतहा को पहुंची हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए किराम का रिश्ता कुछ ऐसा ही था। ना वो सिर्फ उस्ताद थे, ना सिर्फ रहबर, वो एक शफीक बाप की तरह अपने साथियों से मोहब्बत करते, एक मेहरबान दोस्त की तरह उनकी फ़िक्र करते और एक सच्चे खैर खा की तरह उनकी हर मुश्किल में साथ देते। अगर कोई सहाबी बीमार हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर जाते। अगर कोई दिनों से नज़र ना आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खबर लेने चले जाते। और अगर किसी का दिल टूटा होता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने सीने से लगा लेते। और फिर सहाबाए कराम भी सिर्फ फर्माबरदार नहीं थे, बल्कि ऐसे आशिक थे जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके दिखाया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी के चंद लम्हे इंसानियत को वो सबक दे जाते हैं कि दिल कांप उठता है और आंखें नम हो जाती हैं। ये वो सहाबी हैं जिनका निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी मर्जी से तय किया, और वो निकाह भी कोई आम नहीं बल्कि मोहब्बत, इज़्ज़त और मुकाम नबुव्वत से जुड़ा हुआ एक फ़ैसला था। फिर वक्त आया जब वो सहाबी मैदान जहाद में उतरे और शहादत के बाद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उन्हें कब्र में उतारा और वो अल्फाज कहे जिन्हें सुनकर फरिश्ते भी रश्क करते होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये मोहब्बत, वफादारी, इज़्ज़त और कुर्बानी का ऐसा मंज़र है जो ईमान को जगा देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल कामयाबी क्या है। तो आइए अब चलते हैं उस सहाबी की ज़िंदगी की तरफ जिन्हें बज़ाहिर दुनिया ने ज़्यादा अहम न समझा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वो ऐसे बुलंद मकाम पर फायज हुए कि क़यामत तक उनका नाम ईमान वालों के दिलों को झंझोड़ता रहेगा। प्यारे दोस्तों, हम सहाबा इकराम की ज़िंदगियों पर निगाह डालते हैं तो हमें ऐसे अजीम किरदार नज़र आते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आतात और दीन की खिदमत में गुजार दी। इन्हीं खुशनसीब हस्तियों में एक नाम हज़रत जुलैबीब का भी है। हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के एक अंसारी सहाबी थे। ना वो किसी मालदार घराने से थे, ना ही कोई आला मनसब रखते थे। उनका रंग सांवला था, जिस्म दुबला पतला, चेहरा आम सा, और किसी कबीले या ख़ानदान में उनका कोई बड़ा नाम ना था। लेकिन अगर कोई चीज़ उन्हें मुमताज़ करती थी तो वो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेमिसाल मोहब्बत। वो भूखे प्यासे भी होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिर होते, फटे पुराने कपड़े पहने होते, लेकिन इल्म सीखने और सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ पाने का शौक़ उनकी कमज़ोरियों पर गालिब आ चुका था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी निगाह से हज़रत जुलैबीब की तरफ देखा और नरमी से पूछा, ऐ जुलैबीब, तुम शादी क्यों नहीं करते? जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आजिज़ी से जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे से कौन शादी करेगा? ना माल, न जाहो जलाल, शक्ल भी ऐसी नहीं कि कोई देखकर पसंद करे, और ख़ानदान का नामो निशान भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर दोबारा पूछा, जुलैबीब, तुम शादी क्यों नहीं करते? तीसरी बार भी यही सवाल हुआ। हर बार जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यही फरियाद होती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कौन निकाह करेगा? मैं तो किसी गिनती में ही नहीं आता। लेकिन इस बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लाँ अंसारी के घर जाओ और कहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कहते हैं और फरमा रहे हैं अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। ये सुनकर जुलैबीब की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वो फ़ौरन उसके घर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया। अंसारी साहबी ने बाहर आकर पूछा, कौन? जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं जुलैबीब हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम कहा है। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ उठी।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کہا، یہ تو بڑی سعادت ہے۔ لیکن جب جلیبیب نے اگلا پیغام سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، تو فضا بدل گئی۔ باپ اندر گیا اور بیوی سے مشورہ کیا۔ ماں نے غصے سے کہا، نہیں، بالکل نہیں، ہماری بیٹی ایسی ہستی سے نکاح کیسے کرے گی جس کا نہ حسب ہے، نہ نسب، نہ دولت، نہ شہرت۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کھڑی ان کی نیک سیرت بیٹی یہ سب کچھ سن چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ رشتہ کسی عام انسان کا مشورہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ فوراً بولی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم رد کر دیں گے؟ مجھے ان کے سپرد کر دیں، جہاں وہ چاہیں میری شادی کریں، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اس نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب میں فرمایا، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے معاملے میں کوئی اور رائے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اس لڑکی کی بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کے لیے دعا کی، اے اللہ، اس لڑکی پر خیر و برکت کو خوب خوب نازل فرما اور اس کی زندگی کو تنگی و مشقت سے دور رکھ۔ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس نیک بخت لڑکی سے ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک نیا گھر بس گیا، جہاں نہ فرنیچر تھا، نہ ساز و سامان، لیکن محبت، عبادت اور تقوی سے لبریز ایک مثالی گھرانہ۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کشادہ رزق دیا کہ بعد میں لوگ کہتے یہ گھر مدینہ کے انصاری گھروں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا بن گیا۔ بلکہ جب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور ان کی نئی زندگی شروع ہوئی تو مدینہ میں حیرانی پھیل گئی۔ جو شخص کل تک لوگوں کی باتوں میں کچھ نہیں تھا، آج وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بن چکا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد جلیبیب کا چہرہ ہمیشہ چمکا رہتا، ان کی آنکھوں میں ایک نور تھا۔ وہ کم بولتے، زیادہ عبادت کرتے اور ہر وقت شکر ادا کرتے کہ اللہ نے مجھے وہ عزت عطا فرمائی جو بڑے بڑے سرداروں کو بھی نہیں ملی۔ ان کی بیوی کہتی تھیں کہ میں نے کبھی کسی شوہر کو اتنا اللہ والا اور عاجز نہیں پایا، نہ کسی چیز کی شکایت، نہ کوئی دنیا کی تمنا، بس ایک ہی آرزو رکھتے، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو۔ لیکن پیارے دوستو، آزمائش ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے لشکر تیار فرمایا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صف اول میں تھے، بلکہ حضرت جلیبیب جب جہاد کے لیے جا رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے روتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، اگر میں شہید ہو گیا تو تمہیں دو خوشیاں ملیں گی، ایک اللہ کے وعدے کی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، اور اگر میں زندہ رہا تو تمہارا شوہر وہ ہوگا جسے اللہ نے خود عزت دی۔ بیوی نے نم آنکھوں سے کہا، اللہ تمہیں شہید کرے اور تم جنت میں میرے لیے منتظر رہو۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم اپنے کسی ساتھی کو گم پاتے ہو؟ سب نے کہا فلاں فلاں شہید ہوئے، باقی سب موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب کہیں نظر نہیں آ رہے، انہیں تلاش کرو۔ جب صحابہ اکرام میدان جنگ میں تلاش کرتے پہنچے تو ایک عجیب منظر ان کے سامنے تھا۔ 7 کفار کی لاشیں ایک جگہ پڑی تھیں اور ان کے درمیان حضرت جلیبیب کی لاش تھی۔ وہ اکیلے ہی ان 7 سے لڑے، انہیں جہنم واصل کیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار فرمایا، اس نے 7 دشمنوں کو قتل کیا، پھر وہ خود شہید ہوا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم شہید کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا اور فرمایا، اس کے لیے میرے بازو ہی کافی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جلیبیب کو قبر میں اتارا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے جب شہادت کی خبر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تک پہنچی
تو وہ روئی نہیں بلکہ سجدے میں گئیں اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بندے کی زوجہ بنایا جسے تیرے رسول نے پسند فرمایا، اور آج تو نے اسے شہادت کا تاج پہنا دیا۔ بعد میں وہ مدینہ کی عورتوں کے لیے صبر، تقوی اور اخلاص کی ایک مثال بن گئیں۔ وہ اکثر چھوٹی بچیوں کو بٹھا کر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سناتی اور کہا کرتی، دیکھو شوہر کا اصل رتبہ مال، قد، شکل سے نہیں بلکہ اس قرب سے ہے جو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہو۔ اس واقعے کے بعد مدینہ کی وہ عورتیں جو کبھی نکاح میں خوبصورتی اور حسب نسب دیکھا کرتی تھیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو ترجیح دینے لگیں، بلکہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ غلام سے کیا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے انتخاب کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین و تقوی کو ترجیح دیں۔ دوستو، کبھی کبھی اللہ کے بندے زمین پر ایسے آتے ہیں جن کی پہچان دنیا والوں کو دیر سے ہوتی ہے، لیکن آسمان پر ان کے چرچے پہلے ہوتے ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ایک بندے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ یہ سکھاتا ہے کہ محبت ظاہری حسن سے نہیں باطنی اخلاص سے ہوتی ہے، اور مقام دولت سے نہیں قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عام طور پر پیچھے پیچھے بیٹھتے، اس دن آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ کچھ صحابہ نے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہا، یہ جلیبیب ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، اس کے دل میں ایسا نور ہے جو تمہاری آنکھوں کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت جلیبیب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ دنیا کی نگاہیں چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن نبی کی نظر ہمیشہ دلوں پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ اس کے چہرے کو نور دے، اس کی زندگی کو آسان کر اور اسے کبھی تنہا نہ کر۔ اس دعا کی قبولیت کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ شہادت کے وقت ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا، جنگ میں شہید کے چہرے پر اتنی چمک پہلی بار دیکھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا، میں نے خواب میں دیکھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو پھیلا کر انہیں گلے لگایا اور فرمایا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ کوئی معمولی کلمہ نہ تھا، یہ وہ الفاظ تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے بارے میں کبھی کسی عام شخص کے لیے نہ کہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب تھے جنہیں یہ اعزاز ملا کہ نبی خود ان سے جڑنے کا اعلان کریں۔ بلکہ ایک نوجوان صحابی جو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وہ سفید لباس میں جنت کے ایک باغ میں بیٹھے تھے، ان کے ارد گرد خوبصورت حوران جنت تھیں لیکن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو یہ سب کچھ دنیا کے عوض ملا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ مجھے اس وقت ملا جب میں نے دنیا کے سامنے خود کو حقیر جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دل کو سچا رکھا۔ دوستو، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ان کا وصال نہیں تھا بلکہ مدینہ کے لیے ایک بیداری کا لمحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ زمین پر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے تھے اور آسمانوں پر فرشتے مبارکباد کے نغمے سنا رہے تھے۔ دوستو، حضرت جلیبیب کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہاں جھجک، دیر یا سوال کی گنجائش نہیں رہتی، اور یہی جذبہ ہمیں حضرت ابو دحدہ، حضرت عمر بن جموح اور حضرت سعد بن ربیع جیسے صحابہ کے واقعات میں بھی نظر آتا ہے۔ آئیے چند لمحے ان پاکیزہ ہستیوں کے واقعات پر بھی غور کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چہرے پر دکھ نمایاں تھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی کھجور کی ایک شاخ میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے، جب اس پر پھل لگتا ہے
तो वो कभी कभार टूटकर हमारे घर में आ गिरता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें उठा लेते हैं। हम गरीब लोग हैं, बच्चों का दिल बहल जाता है, मगर वो आदमी दौड़ कर आता है और मेरे बच्चों के मुंह से खजूर निकाल लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पिघल गया। आपने उस शख्स को बुलाया और फरमाया, भाई एक सौदा करते हैं, वो खजूर का दरख्त मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें जन्नत में खजूर का दरख्त दूंगा। लेकिन उस शख्स ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चों को ये दरख्त बहुत पसंद है, अगर कोई और दरख्त होता तो दे देता, माजरत चाहता हूँ। और वो चला गया। लेकिन दोस्तों, ये मंजर एक और अजीम हस्ती देख रहे थे। ये थे हज़रत अबू दहदा। वो फ़ौरन आगे बढ़े और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वो दरख्त ले आऊँ तो क्या आप वही जन्नत का दरख्त मुझे देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ अबू दहदा, मैं तुम्हें जन्नत में वो दरख्त दूंगा। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन उस आदमी के पीछे गए और आवाज़ दी, भाई वो दरख्त बेचोगे? वो शख्स हंसा, मैंने अल्लाह के नबी को इनकार कर दिया, तुम्हें कैसे दे दूं? आपने नरमी से कहा, चलो दाम तो लगाते हैं, कितने का दोगे? वो शख्स शायद जान छुड़ाने के लिए बोल उठा, पूरा बाग दे दो, 600 खजूर के दरख्तों वाला, और तुम वो एक दरख्त ले लो। अबू दुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लम्हा भर भी नहीं सोचा, फरमाया, कबूल है, वो एक खजूर का दरख्त मेरा और पूरा बाग तुम्हारा। सौदा मुकम्मल हुआ। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाग के दरवाजे पर पहुँचे, अंदर दाखिल भी न हुए। जेब में कुछ सिक्के थे, वो भी ज़मीन में फेंक दिए और बाग के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बीवी को पुकारा, बाहर आ जाओ, ये बाग अब हमारा नहीं रहा, मैंने इसका सौदा कर दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत के दरख्त के बदले। बीवी सुनकर तड़प उठी, मगर नाराज़ नहीं हुई, बल्कि बच्चों को साथ लिया और फरमाने लगी, आपने बहुत अच्छा सौदा किया है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सौदा मुकम्मल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें चमकने लगीं। फरमाया, अबू दहदा, अब मेरा वादा भी बदल गया है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में सिर्फ एक दरख्त नहीं, सैकड़ों बाग बना दिए हैं। और फिर जब हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जनाजे को देखकर फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि जन्नत के 1,00,000 खजूर के दरख्त अबू दहदा के जनाजे पर झुके हुए हैं। प्यारे भाइयों और मोअज़्ज़िज़ बहनों, ईमान, कुर्बानी और आखिरत पर यकीन की जो मिसाल आप यानी हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम की, वो हमें ये सिखाती है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदा कभी घाटे का नहीं होता। बस यकीन चाहिए, दिल से मानना चाहिए और अमल करना चाहिए। और अभी हम वो मंज़र नहीं भूले जहाँ एक शख्स ने अपनी सारी जायदाद सिर्फ एक दरख्त के बदले अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी थी कि अचानक एक और वफ़ादारी का दरवाज़ा खुलता है। ये हैं हज़रत अम्र बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मुअज़्ज़िज़ सहाबी, मदीना के मुअज़्ज़िज़ कबीले बनु सलमा के सरदार, मालदार, साहिब हैसियत, समझदार, लेकिन बचपन से एक पाँव लंगड़ा था। चलने में मुश्किल, लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब जंग उहद का वक्त आया तो चारों बेटे तैयार हो गए, लेकिन हज़रत उम्र बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तलवार उठाई। बेटों ने अर्ज़ किया, अब्बा जान आप माजूर हैं, अल्लाह ने आप पर जहाद फ़र्ज नहीं किया, आप घर में रहें, आपकी दुआएं हमारे लिए काफ़ी हैं। मगर उनका जवाब क्या था, तुम सब तो जहाद में जा रहे हो और उम्र बिन जमू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत का सौदा ना करे, हरगिज़ नहीं। बेटे बार बार रोक रहे थे, लेकिन आपका दिल एक ही बात पर अड़ा था, मैं चाहता हूँ कि मैं इस लंगड़े पाँव के साथ जन्नत में दौड़ता हुआ दाखिल हूँ। मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखी, उनका जज्बा देखा और फिर फरमाया, अम्र, अल्लाह तुम्हें शहादत अता फरमाएगा और जन्नत में तुम अपने इस लंगड़े पाँव के साथ सीधे चलोगे। बस फिर क्या था, वो माजूर पाँव जो सारी उम्र एक बोझ लगता था, अब वही पाँव जन्नत की तरफ बढ़ने के लिए ताकत बन चुका था। हज़रत अम्र बिन जमू अपने चारों बेटों के साथ जंग उहद में उतरे।
दुश्मन की सफ़ों में घुस कर लड़े, यहाँ तक कि शहादत पा ली। जब जंग ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाए और हज़रत अम्र और हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र जो कि बेटे थे, दोनों बाप बेटे शहीद हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म पर नज़र की, ज़ख्मों से चूर जिस्म मगर चेहरे पर नूर, और फिर वो तारीखी जुमले फरमाए जिन्हें सुनकर ज़मीन भी कांप गई होगी। मैंने अम्र बिन जमू को जन्नत में अपने इस लंगड़े पाँव के साथ दौड़ते हुए देखा है। नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसा वफ़ादार देखा है? ऐसा शख्स जो माजूर हो मगर नबी की मोहब्बत में माजूरी भी नेमत लगने लगे। ऐसा शख्स जो जन्नत की दौड़ में अपनी माजूरी को भी सीढ़ी बना ले। हज़रत अम्र बिन जमू का ये वाक़या हमें बताता है कि असल कामयाबी जिस्म की ताकत नहीं बल्कि दिल की नीयत और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत में है। और यही वो वफ़ा है जो सहाबा के दिलों में थी। ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वफ़ादार जिन्होंने अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। और आज भी अगर हम वही मोहब्बत, वही वफ़ा और वही जज्बा ले आएँ तो दुनिया की कोई रुकावट हमें अल्लाह की रज़ा से नहीं रोक सकती। प्यारे दोस्तों, अब हम वीडियो के आखिर में आते हैं उस आशिक़ रसूल की तरफ जिसकी मोहब्बत ऐसी थी कि उसने नई नवेली दुल्हन को छोड़ा और सिर्फ़ एक आवाज़ पर लब्बैक कहकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये हैं हज़रत हंज़ला बिन अबी आमिर, वो शहीद जिन्हें फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, मगर हज़रत हंज़ला का वाक़या ऐसा है जो दिल को झंझोड़ कर रख देता है। नाजरीन, रात का वक्त था, मदीना के घर में खुशबुओं की महफिल सजी थी। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हुआ था और वो अपनी अहलिया के साथ अपनी नई ज़िंदगी की पहली रात गुजार रहे थे। लेकिन उसी रात मदीने की फ़िज़ाओं में एक ऐलान गूंजा, काफिरों का लश्कर उहद के करीब आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जिहाद के लिए बुलाया। हज़रत हंज़ला की नींद अभी पूरी ना हुई थी, गुस्ल भी ना कर सके थे, मगर दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेकरार हो गया। न दुल्हन के आगोश ने रोका, न रात की थकन, न नए रिश्ते की मिठास, फ़कत एक ही जज्बा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान कर दूं। उन्होंने जल्दी से तलवार उठाई और अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े। मैदान उहद में हज़रत हंज़ला दुश्मन पर ऐसे टूटे जैसे शेर हमला करता है। एक मौके पर उन्होंने कुरैश के सरदार अबू सुफियान पर हमला किया, लेकिन दुश्मन के एक और सिपाही ने पीछे से आकर वार कर दिया। आप ज़मीन पर गिर पड़े और शहादत पा गए। जब जंग ख़त्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ शहदा के जिस्मों के पास तशरीफ़ ले गए और जब हज़रत हंज़ला का जिस्म देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में हैरत उतर आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा है कि फ़रिश्ते हज़रत हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। सहाबा हैरान हो गए। पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि वो जनाबत की हालत में शहीद हुए थे और वो इस हाल में निकले थे कि अभी गुस्ल भी ना कर सके थे। तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेज दिया कि मेरे आशिक को जन्नत के लिए पाक कर दो। और उसी दिन से हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाने लगा वसीलुल मलाइका, यानी वो इंसान जिसको फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया। प्यारे दोस्तों, सोचें तो सही, क्या कोई ऐसी मोहब्बत हो सकती है कि इंसान अपनी पहली रात छोड़ दे, अपनी दुल्हन, अपना घर, अपने ख्वाब, सब कुछ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दे? यही थे हमारे सहाबा जिन्होंने अपनी वफ़ाओं और अपनी कुर्बानियों से, अपने अमल से हमें ईमान का मफ़हूम सिखाया। ये वीडियो ख़त्म हो रही है, मगर इन वाक़यात की खुशबू हमारे दिलों को जगाती रहे, ईमान को ताज़ा करती रहे और हमें याद दिलाती रहे कि मोहब्बत सिर्फ़ ज़ुबानी नहीं बल्कि जान देने तक की वफ़ा का नाम है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसी सच्ची मोहब्बत अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।